Naglunsar it mga parang hubgag protesta rong libo-libong mga Israelis kadungan it pagmarka iti kasyam nga bugan halintag nag-umpisa rong kinagamo sa tunga it Israeli forces ag militanteng Hamas sa Gaza. Ginokupa it mga Israeli protesters rong mga nagapangunang daganon ag nagprotesta sagwa it mga bagay it mga miyembro it Israeli Parliament. Nagpanawagan man rong mga nagpasakop sa hubgag protesta nga magpanaog sa pwesto si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ag ginsugong rong ceasefire para maibalik rong 120 nga nabilin nga bihag. Rong ginpatigayon nga pagtipon hay gintawag nga Day of Disruption kung si nag-umpisa raya sa mismong oras nga naglunsarit pag-atake rong Hamas militants ag unang ginpagupad nga rocket sa Israel ko October 7 nga nagpatay sa kapin sa 1,200 ka mga tawo ag 250 nga individual nga ginbihag. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo, ako si K5 Rio Trico, K5 News FM.